Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, mana-mana pasukan tentera barat yang dihantar ke Ukraine akan menjadi sasaran sah untuk diserang Moskow. Tegasnya meskipun Ukraine berhak menentukan cara menjamin keselamatan negaranya, namun keselamatan Rusia juga perlu diambil kira. Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. Kenyataan itu menyusul sehari selepas Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan 26 negara berikrar untuk memberi jaminan keselamatan pasca perang kepada Ukraine. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique